श्रीगुरुभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे सर्वलोकानां विषये भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। श्रीगुरुचरणारविन्दाभ्यां नमः। ദേവി മഹാത്മ്യം ധ്യാനം അത് കഴിഞ്ഞ് പ്രഥമ അധ്യായം. അഖണ്ഡമണ്ഡലാകാരം വ്യാപ്തം യേന സചരാചരം തത്പദം ദർശിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. സൃഷ്ട്വാഖിലം ജഗദിദം സദസത്സ്വരൂപം ശക്ത്യാ സ്വയാ ത്രിഗുണയാ പരിപാതി വിശ്വം. സംഹൃത്യ കൽപ്പസമയേ രമതേ തഥൈകാ താം സർവജനനീം മനസാ സ്മരാമി. മാധർമേ മധുകൈടഭോഗ്രമഖിഷ പ്രാണാപഹാരോദ്യമേ ഏലാനിർമ്മിതധൂമ്രലോചനവദേ ഹേ ചണ്ഡമുണ്ടാർദിനി. നിശേഷീകൃതരക്തബീജതനുജേ നിത്യേ നിശുംഭാവഹേ ശുംഭധ്വംസിനി സംഹരാശു ദുരിതം ദുർഗേ നമസ്തേംബികേ. സർവമംഗളമാംഗല്യേ ശിവേ സർവാർത്ഥസാധികേ ശരണ്യേ ത്രയംബകേ ഗൗരി നാരായണി നമോസ്തുതേ. സൃഷ്ടിസ്ഥിതിവിനാശാനാം ശക്തിഭൂതേ സനാതിനി ഗുണാശ്രയേ ഗുണമയേ നാരായണി നമോസ്തുതേ. ശരണാഗതദീനാർത്ഥപരിത്രാണപരായണേ ആപന്നാർത്തിഹരേ ദേവി നാരായണി നമോസ്തുതേ. കാത്യായനി മഹാമായേ ഭവാനി ഭുവനേശ്വരി സംസാരസാഗരേ മഗ്നം മാമുദ്ധര കൃപാനിധേ. ബ്രഹ്മവിഷ്ണുശിവാരാധ്യേ പ്രസീദ ജഗദംബികേ മനോവിലഷിതം ദേവി വരം ദേഹി നമോസ്തുതേ. അരുണാം കരുണാതരംഗിതാക്ഷീം ധൃതപാശാങ്കുശപുഷ്പബാണചാപാം അണിമാതിവിരാവൃതാം മയൂഖൈഃ അഹമിത്യേവ വിഭാവയേ ഭവാനി. ദേവി ഭാഗവതം പ്രഥമസ്കന്ധം. ഓം ശ്രീചൈതന്യരൂപാം താമാഭ്യാം വിദ്യാം ച ധീമഹി ബുദ്ധിം ജ്ഞാനഃ പ്രചോദയാത്. ശൗനകോവാച സൂതസൂതമഹാഭാഗധന്യോऽസി പുരുഷർഷഭാം യതധീതാ ത്വയാ സമ്യക് പുരാണഃ സംഹിതാഃ ശുഭാഃ. അഷ്ടാദശ പുരാണാനി കൃഷ്ണേന മുനിനാ നഘാം കഥിതാനി സുദിവ്യാനി പഠിതാനി ത്വയാ നഘാം. പഞ്ചലക്ഷണയുക്താനി സരഹസ്യാനി മാനദാം ത്വയാ ജ്ഞാതാനി സർവാണി വ്യാസസ്തസ്യ വദീസുതാത്. അസ്മാകം പുണ്യയോഗേന പ്രാപ്തസ്ത്വം ക്ഷേത്രമുത്തമം ദിവ്യം വിശ്വസനം പുണ്യം കലിദോഷവിവർജിതം. സമാജോയം മുനീനാം ഹി ശ്രോതൃകാമോസ്തി പുണ്യതാം പുരാണസംഹിതാം സൂത പ്രബ്രൂഹി ത്വം ന സമാഹിതഃ. ദീർഘായുർഭവ സർവജ്ഞ താപത്രയവിവർജിതഃ കഥയാദ്യ മഹാഭാഗഃ പുരാണം ബ്രഹ്മസംഹിതം. ശ്രോത്രേന്ദ്രിയയുധാഃ സൂത നരാസ്വാദവിചക്ഷണാഃ ന ശൃണ്വന്തി പുരാണാനി വഞ്ചിതാ വിധിനാഹിതേ. യദാ ജിഹ്വേന്ദ്രിയാഹ്ലാദഃ ഷഡ്രസൈഃ പ്രതിപദ്യതേ തഥാ ശ്രോത്രേന്ദ്രിയാഹ്ലാദോ വചോഭിः സുധിയാം സ്മൃതഃ. അശ്രോത്രാപണിനഃ കാമം മുഹ്യന്തി हि നഭോ ഗുണൈः സകർണാ യേന ശൃണ്വന്തി തേഭ്യകർണാ കഥം ന ച. അതഃ സർവേ ദ്വിജാ സൗമ്യ ശ്രോതുകാമാഃ സമാഹിതാഃ വർത്തന്തെ നൈമിഷാരണ്യേ ക്ഷേത്രേ കലിഭയാർദിതാഃ. യേന കേനാപ്യുപായേന കാലാതിവാഹനം സ്മൃതം വ്യാസനൈരിഹ മൂർഖാണാം ഉദാനാം ശാസ്ത്രചിന്തനൈഃ. സാത്വികം തത്ര വേദാന്തം മീമാംസാ രാജസമ്മതം താമസം ന്യായശാസ്ത്രം ച ഹേതുപാധാഭിയന്ത്രിതം
तदैव च पुराणानि त्रिगुणानि कथानकैः कथितानि त्वया सौम्य पञ्चलक्षणपन्थिता तत्र भागवतं पुण्यं पञ्चमं वेदसंविदं कथितं यत्त्वया पूर्वं सर्वलक्षणसंयुतम् उद्देशमात्रेण तथा कीर्तिदं परमाद्भुतं मुक्तिप्रदं मुमुक्षूणां कामदं धर्मदं तदा विस्तरेण तदाख्याहि पुराणोत्तरमादरात् श्रोतुकामो द्विजा सर्वे दिव्यं भागवतं शुभं त्वं तु जानासि धर्मज्ञ पौराणीं संहितां किलां कृष्णोक्तं गुरुभक्तत्वात् सम्यक् सत्त्वगुणाश्रयः सुधान्यन्यानि सर्वज्ञ त्वन्मुखान् निःसृतानि तां नैव तृप्तिं प्रजामोद्य सुधापाने मरायधा दिक्सुदां पिबदां सूद मुक्तिर्नैव कदाचन पिबन् भागवतं सद्यो नरो मुच्येदसङ्कटात् सुधापाननिमित्तं यत्कृता यज्ञाः सहस्रशः न शान्तिमधिगच्छामः सूद सर्वात्मना वयं मघानां हि फलं स्वर्गात् प्रच्यवनं पुनः एवं संसारचक्रेऽस्मिन् भ्रमणं च निरन्तरं विना ज्ञानेन सर्वज्ञ नैव मुक्तिः कदाचन भ्रमदां कालचक्रेण नराणां त्रिगुणात्मकाम् अतः सर्वरसोपेदं पुण्यं भागवतं वदा पावनं मुक्तिदं गुह्यं मुमुक्षूणां सदा प्रियं श्री देवी भागवते प्रथमस्कन्धे प्रथमोऽध्यायः प्रथमस्कन्धं द्वितीयाध्यायः सूदोवाच धन्यो ह्यमिति मान्योऽहं पाविदोऽहं महात्मभिः यत्पृष्टं सुमहत्पुण्यं पुराणं वेदविश्रुतं तदहं सम्प्रवक्ष्यामि सर्वशुद्ध्यर्थसम्मतं रहस्यं सर्वशास्त्राणाम् आगमानामनुत्तमं नत्वा तत्पदपङ्कजं सुललितं मुक्तिप्रदं योगिनां ब्रह्माद्यैरपि सेवितं स्तुतिपदैर्ध्येयं मुनीन्द्रैः सदा वक्ष्याम्यद्य सविस्तरं बहुरसं श्रीमत्पुराणोत्तमं भक्त्या सर्वरसालयं भगवती नाम्ना प्रसिद्धं द्विजाः या विद्येत्यभिधीयते श्रुतिपदे शक्तिः सदाद्यापरा सर्वज्ञा भवबन्धचित्तनिपुणां सर्वाशये संस्थितां दुर्गेया सुदुरात्मभिश्च मुनिभिर्ध्यानास्पदं प्रापितां प्रत्यक्षा भवतीह सा भगवती सिद्धिप्रदा स्यात् सदा सृष्ट्वाखिलं जगदिदं सरसत्स्वरूपं शक्त्या स्वया त्रिगुणया परिपाति विश्वं संहृत्य कल्पसमये रमते तथैका तां सर्वविश्वजननीं मनसा स्मरामि ब्रह्मा सृजत्यखिलमेतदिति प्रसिद्धं पौराणिकैश्च कथितं खलु वेदविद्भिः विष्णोस्तु नाभिकमले किल तस्य जन्म तैरुक्तमेव सृजते न हि सत्स्वतन्त्रः विष्णुस्तु शेषशयने स्वपितीति काले तन्नापि पद्ममुकुले खलु तस्य जन्माम् आधारदां किल गदोत्र सहस्रमौलिः सम्बोध्यतां स भगवान् हि कथं मुरारिः एकार्णवस्य सलिलं रसरूपमेव पात्रं विना न हि रसस्थिरतस्ति गच्छिते या सर्वभूतविषये किल शक्तिरूपा तां सर्वभूतजननीं शरणं गतोऽस्मि योगनिद्रामिलीदाक्षं विष्णुदृष्टाम्बुजे स्थितः अजस्तुष्टाभयां देवीं तामहं शरणं व्रजे तां ध्यात्वा सगुणां मायां मुक्तिदां निर्गुणां तदां वक्ष्ये पुराणमखिलं शृण्वन्तु मुनयस्त्विह पुराणमुत्तमं पुण्यं श्रीमद्भागवताभिधम् अष्टादशसहस्राणि श्लोकास्तत्र तु संस्कृताः स्कन्धाद्वादश चैवात्र कृष्णेन विहिताः शुभाः त्रिशतं पूर्णमध्याय अष्टादशयुधस्मृताः विंशतिप्रथमे तत्र द्वितीये द्वादशैव तु त्रिंशश्चैव तृतीये तु चतुर्थे पञ्चविंशतिः पञ्चत्रिंशत्तथाध्याय पञ्चमे परिकीर्तिताः
एकत्रिंशत् तथा षष्ठे चत्वारिंशश्च सप्तमे अष्टमे तत्त्वसंज्ञाश्च पञ्चाशन्नवमे तदा त्रयोदशतु सम्प्रोक्ता दशमे मुनिना किल तथा चैकादशस्कन्धे चतुर्विंशतिरिदाः चतुर्दशैव चाध्याया द्वादशे मुनिसत्तमाः एवं संख्यासमाख्याता पुराणेऽस्मिन् महात्मनाम् अष्टादशसहस्रीया संख्या च परिकीर्तिता सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वन्तराणि च वंशानुचरितं चैव पुराणं पञ्चलक्षणं निर्गुणाया सदा नित्या व्यापिका विकृता शिवा योगं योगगम्याखिलाधारा तुरीया च ससंस्थिता तस्यास्तु सात्विकी शक्ति राजसी तामसी तदा महालक्ष्मी सरस्वती महाकाली त्रयः तासां तिसृणां शक्तीनां देहाङ्गीकारलक्षणः सृष्ट्यर्थं च समाख्यातं सर्गशास्त्रविशारदैः हरिद्रुहिणरुद्राणां समुत्पत्तिस्ततस्मृतः पालनोत्पत्तिनाशार्थं प्रतिसर्गस्मृतो हि सः सोमसूर्योद्भवानां च राज्ञां वंशप्रकीर्तनं हिरण्यकशिपादीनां वंशास्ते परिकीर्तिताः स्वायम्भुवमुखानां च मनूनां परिवर्धनं कालसंख्या तदा तेषां तत्त्वमन्वन्तराणि च तेषां वंशानुकथनं वंशानुचरितं स्मृतं पञ्चलक्षणयुक्तानि भवन्ति मुनिसत्तमाः सपादलक्षं च तथा भरतं मुनिना कृतम् इतिहास इति प्रोक्तं पञ्चमं वेदसम्मतं शौनकोवाच कानि तानि पुराणानि ब्रूहि सूत सविस्तरं कति संख्यानि सर्वज्ञ श्रोतुकामा वयन्विह कलिकालविभीदास्मो नैमिषारण्यवासिनः ब्रह्मणात्र समादिष्टाश्चक्रं दत्त्वा मनोमयं कथितं तेन नः सर्वान् गच्छन्द्वेतस्य पृष्ठतः नेमि संशीर्यते यत्र सदेशः पावनस्मृतः कलेस्तत्र प्रवेशो न कदाचित् सम्भविष्यति तावत् तिष्ठन्तु तत्रैव यावत् सत्ययुगं पुनः तच्छ्रुत्वा वचनं तस्य गृहीत्वा तत्कथानकं चालयन्निर्गतस्तूर्णं सर्वदेश दिदृक्षया प्रेत्यात्र चालयं चक्रं नेमिषीर्णोऽत्र पश्यतः तेनेदं नैमिषं प्रोक्तं क्षेत्रं परमपावनं कलिप्रवेशो नैवात्र तस्मात् स्थानं कृतं मया मुनिभिः सिद्धसङ्गैश्च कलिभीदैर्महात्मभिः पशुहीना कृता यज्ञा पुरोडाशादिभिः किल कालादिवाहनं कार्यं यावत् सत्ययुगागमः भाग्ययोगेन सम्प्राप्तः सूदत्वं चात्र सर्वदा कथयाद्यपुराणं हि पावनं ब्रह्मसंविदम् सूदशुश्रूषव सर्वे वक्तां त्वं मदिमानदा निर्विपारा वयं नूनम् एकचित्तास्तदैव च त्वं सूदभवदीर्घायुस्तापत्रयविवर्जितां कथयाद्यपुराणं हि पुण्यं भागवतं शिवं यत्र धर्मार्थकामानां वर्णनं विधिपूर्वकं विद्यां प्राप्य तया मोक्षः कथितो मुनिना किल द्वैपायनेन मुनिना कथितं यच्च पावनं न तृप्यामो वयं सूद कथां श्रुत्वा मनोरमां सकलगुणगणानामेकपात्रं पवित्रम् अखिलभुवनमाधुर्नाट्यपद्यद्विचित्रम् निखिलमलगणानां नाशकृत् कामकन्दं प्रकटय भगवत्या नामयुक्तं पुराणं श्रीदेवी भागवते प्रथमस्कन्धे द्वितीयोऽध्यायः तृतीयोऽध्यायः सूतोवाच शृण्वन्तु सम्प्रवक्ष्यामि
पुराणानि मुनीश्वराः यथा श्रुतानि तत्त्वेन व्यासात् सत्यवतीसुतात् मद्वयं भद्वयं चैव भत्रयं वचतुष्टयम् अनापलिङ्गकुस्कानि पुराणानि पृथक् पृथक् चतुर्दशसहस्रं च माल्स्यमाद्यं प्रकीर्तितं तदा ग्रहसहस्रं तु मार्कण्डेयं महात्मुदं चतुर्दशसहस्राणि तदा पञ्चशतानि च भविष्यं परिसङ्ख्यातं मुनिभिस्तत्त्वदर्शिभिः अष्टादशसहस्रं वै पुण्यं भागवतं किल तथा चायुधसङ्ख्याकं पुराणं ब्रह्मसंज्ञकं द्वादशैव सहस्राणि ब्रह्माण्डं च शताधिकं तथाष्टादशसहस्रं ब्रह्मवैवर्तमेव च अयुधं वामनाख्यं च वायव्यं षट्शतानि च चतुर्विंशतिसङ्ख्यातं सहस्राणि तु शौनका त्रयोविंशतिसहस्रं वैष्णवं परमाद्भुतं चतुर्विंशतिसहस्रं वाराहं परमाद्भुतं षोडशैव सहस्राणि पुराणं चाग्निसंहितं पञ्चविंशतिसहस्रं नारदं परमं मदं पञ्चपञ्चाशत्सहस्रं पद्माख्यं विपुलं मदम् एकादशसहस्राणि लिङ्गाख्यं चादिविस्तृतम् एकोनविंशत्सहस्रं गारुडं परिभाषितं सप्तदशसहस्रं च पुराणं कूर्मभाषितम् एकाशीतिसहस्राणि स्कन्दाख्यं परमाद्भुतं पुराणाख्या च संख्या च विस्तरेण मया नगाः तदेवोपपुराणानि शृण्वन्तु ऋषिसत्तमाः सनत्कुमारं प्रथमं नारसिंहं ततः परं नारदीयं शिवं चैव दौर्वाससमनुत्तमं कापिलं मानवं चैव तथा चौशनसंस्मृतं पुराणं कालिकाख्यां च साम्भां नन्दिकृतं शुभं सौरं पाराशराप्रोक्तम् आदित्यं चादिविस्तरं माहेश्वरं भागवतं वासिष्ठं च सविस्तरम् एतान्युपपुराणानि कथितानि महात्मभिः अष्टादशपुराणानि कृत्वा सत्यवतीसुतः भारताख्यानमधुलं चक्रे तदुपबृंहितं मन्वन्तरेषु सर्वेषु द्वापरे युगे प्रादुःकरोति धर्मार्ति पुराणानि यथाविधि द्वापरे विष्णुर्व्यासरूपेण सर्वदा वेदमेकं न बहुधा कुरुते हितकाम्यया अल्पायुषोऽल्पबुद्धिश्च विप्रान् ज्ञात्वा कलावदां पुराणसंहितां पुण्यं कुरुते सौ युगे युगे त्रिशूद्रद्विजबन्धूनां न वेदश्रवणं मदं तेषामेव हितार्थाय पुराणानि कृतानि च मन्वन्तरे सप्तमेऽत्र शुभे वैवस्वताभिधे अष्टाविंशतिदिमे प्राप्ते द्वापरे मुनिसत्तमाः व्यासः सत्यवतीसूनुं गुरुर्मे धर्मवित्तमः एकोनत्रिंशत् सम्प्राप्ते द्रौणिर्व्यासो भविष्यति अधीदास्तु तदा व्यास सप्तविंशतिरेव च पुराणसंहिता तैस्तु कथितास्तु युगे युगे ऋषयवूचुः ब्रूहि सूतमहाभाग व्यासः पूर्वयुगोद्भवाः वक्तारस्तु पुराणानां द्वापरे युगे सूदोवाच द्वापरे प्रथमे व्यस्ता स्वयं वेदा स्वयंभुवा प्रजापतिर्द्वितीये तु द्वापरे व्यासकार्यकृते तृतीये चोशना व्यासश्चतुर्थे तु बृहस्पतिः पंचमे सविता व्यासं षष्ठे मृत्युस्तु द्वापरे मघवा सप्तमे प्राप्ते वसिष्ठत्वष्टमे स्मृतः सारस्वतस्तु नवमे त्रिधामा दशमे तदा एकादशेऽत्र त्रिपुरुषो भरद्वाजस्ततः परं त्रयोदशे चान्तरिक्षो धर्मश्चापि चतुर्दशा तर्यारुणि पञ्चदशे षोडशे तु धनञ्जयः मेधादिति सप्तदेशे व्रीदिह्यष्टादशे तदा आत्रिरेकोनविंशेद गौतमस्तु ततः परम् उत्तमैश्चैकविंशेद हर्यात्मा परिकीर्तितां
वाजश्रवाश्चैव सोमो मुष्याणयस्तदा तृणबिन्दुस्तदा व्यासो भार्गवस्तु ततः परम् अधशक्तिर्जादुगर्भ्यं कृष्णद्वैपायनस्तदा अष्टाविंशतिसङ्ख्येयं कदिदा या मया श्रुता कृष्णद्वैपायनात् प्रोक्तं पुराणं च यथा श्रुतं श्रीमद्भागवतं पुण्यं सर्वदुःखौघनाशनं कामदं मोक्षदं चैव वेदार्थपरिबृंहितं सर्वागमरसारामं मुमुक्षूणां सदा प्रियं व्यासेन कृत्वादिशुभं पुराणं शुभाय पुत्राय महात्मने यदे वैराग्ययुक्ताय च पाठितं वै विज्ञाय चैवारणिसम्भवाय श्रुतं मया तत्र तदा गृहीतं यदार्थवद्व्यासमुखान् मुनीन्द्राः पुराणगुह्यं सकलं समेदं गुरोप्रसादात् करुणानिधेश्च सूदेन पृष्टः सकलं जगाद द्वैपायनस्तत्र पुराणगुह्यम् अयो निजेनाद्भुतबुद्धिना वै श्रुतं मया तत्र महाप्रभावम् श्रीमद्भागवतामराङ्घ्रि अबलास्वादाहरस्तत्तमहां संसारार्णवदुर्विगाह्यसलिलं सन्दर्तुकामशुकः नानाख्यानरसालयं श्रुतिपुटैर्प्रेम्णा शृणोत्पद्बुधं तच्छ्रुत्वा न विमुच्यते कलिभया देवं विदः कक्षितौ पापीयानपि वेदधर्मरहितस्वाचारहीनाशयो व्याजेनापि शृणोति यः परमिदं श्रीमत्पुराणोत्तमम् भुक्त्वा भोगकलापमत्र विपुलं देहावसाने चलं योगी प्राप्यमवाप्नुयात् भगवती नामाङ्कितं सुन्दरं या निर्गुणा हरिहरादिभिरप्यलभ्यां विद्या सदां प्रियतमादसमाधिगम्या सादस्य चित्तकुहरे प्रकरोति भावं यं सशृणोति सततं तु सदी पुराणं सम्प्राप्य मानुषभवं सकलाङ्गयुक्तं क्रोधं पवार्णवजलोत्तरणाय कामं सम्प्राप्य वाचकमहो न शृणोति मूढोऽसौ वञ्चितोऽत्र विधिना सुगतं पुराणं यः प्राप्य कर्णयुगलं पडुमानुषत्वे रागीष्णोडि सततं च परापवादान् सर्वार्थदं रसनिदं विमलं पुराणं नष्टकुतो न शृणुते भुवि मन्दबुद्धिः श्रीमद्देवी भागवते प्रथमस्कन्धे तृतीयोऽध्यायः चतुर्थोऽध्यायम् ऋषयवूचुः सौम्यव्यासस्य भार्यायां कस्यां जातः सुतः शुकः कथं वा कीदृशो येन पठितेयं सुसंहिता अयो निजस्त्वया प्रोक्तस्तदाचारणजिक्सुकः सन्देहोऽस्ति महांस्तत्र कथयाद्य महामदे गर्भयोगी श्रुतः पूर्वं शुको नाम महातपाः कथं च पठितं तेन पुराणं बहुविस्तरं सूतोवाच पुरा सरस्वतीतीरे व्यासः सत्यवतीसुतः आश्रमे कलविङ्गौ तु दृष्ट्वा विस्मयमागतः जातमात्रं शिशुं नीढे मुक्तमण्डान् मनोहरं ताम्रास्यं शुभसर्वाङ्गं पिच्छाङ्गुरविवर्जितं तौ तु भक्ष्यार्थमत्यन्तं हृदौ श्रमपरायणौ शिशोञ्जज्जुपुटे भक्ष्यं पिबन्धौ च पुनः पुनः अङ्गेनाङ्गानि बालस्य कर्षयन्तौ मुदान्वितौ चुम्बन्तौ च मुखं प्रेम्णा कलविङ्गौ शिरोशुभं वीक्ष्य प्रेमाद्भुतं तत्र बाले चटजयोस्तदा व्यासश्चिन्तातुरः कामं मनसा समचिन्तयते तिरश्चापि यत्प्रेम पुत्रे समभिलक्ष्यते किं चित्रं यन्मनुष्याणां सेवाफलमपीप्सितां किमेदौ चटकौ चास्य विवाहं सुखसाधनं विरच्य सुखिनौ स्यातां दृष्ट्वा बद्ध्वा मुखं शुभम् अथवा वार्धके प्राप्ते परिचर्यां करिष्यति
पुत्रः परमधर्मिष्ठः पुण्यार्थं कलविङ्गयोः अर्जयित्वादवा द्रव्यं पितरौ तर्पयिष्यति अथवा प्रेतकार्याणि करिष्यति यथाविधि अथवा किं गया श्राद्धं गत्वा संवितरिष्यति लीलोत्सर्गं च विधिवत् प्रकरिष्यति बालकः संसारेऽत्र समाख्यातं सुखानामुत्तमं सुखं पुत्रगात्रपरिष्वाङ्गो लोलनं च विशेषतः अपुत्रस्य गतिर्नास्ति स्वर्गो नैव च पुत्रादध्यान्तरस्नास्ति परलोकस्य साधनं मन्वादिभिश्च मुनिभिः धर्मशास्त्रेषु पाठितं पुत्रवान् स्वर्गमाप्नोति नाभुस्तस्सु कदञ्चन दृश्यतेऽत्र समक्षं तन् नानुमानेन साध्यते पुत्रवान् मुच्यते पापात् आप्तवाक्यं च शाश्वतम् आदुरो मृत्युकालेऽपि भूमिशय्यो गतो नरः करोति मनसा चिन्तां दुःखितः पुत्रवर्जितः धनं मे विपुलं गेहे पात्राणि विविधानि च मन्दिरं सुन्दरं चैतत् कोऽस्य स्वामी भविष्यति मृत्युकाले मनस्तस्य दुःखेन भ्रमदे यतः अधोऽस्य दुर्गतिर्नूनं भ्रान्तचित्तस्य सर्वदा एवं बहुविधां चिन्तां कृत्वा सत्यवती सुतः निःश्वस्य च बहुधा चोष्णं विमना सम्बभ्रुवः विचार्य मनसात्यर्थं कृत्वा मनसि निश्चयं जगाम च तपस्तप्तुं मेरुपर्वतसन्निधौ मनसा चिन्तयामास कं देवं समुपास्महे वरप्रधाननिपुणं वाञ्छितार्थप्रदं तदा विष्णुं रुद्रं सुरेन्द्रं वा ब्रह्माणं वा दिवाकरं गणेशं कार्तिकेयं च पावकं वारुणं तदा एवं चिन्तयतस्तस्य नारदो मुनिसत्तमः यदृच्छया समायादो वीणापाणिः समाहितः तं दृष्ट्वा परमप्रीतो व्यासः सत्यवतीसुतः कृत्वार्घ्यमासनं दत्त्वा पप्रच्छ कुशलं मुनिं श्रुत्वा तकुशलप्रश्नं पप्रच्छ मुनिसत्तमः चिन्तातुरोऽसि कस्मात् त्वं द्वैपायनवदस्व मे अपुत्रस्य गतिर्नास्ति न सुखं मानसे ततः तदर्थं दुःखितश्चाहं चिन्तयामि पुनः पुनः व्यासोवाच उण्डु व्यासोवाचाम् अपुत्रस्य गतिर्नास्ति न सुखं मानसे ततः तदर्थं दुःखितश्चाहं चिन्तयामसि पुनः पुनः तपसा तेषयाम्यद्य खं देवं वाञ्छितार्थदम् इति चिन्तातुरोऽस्म्यद्य त्वामहं शरणं गतः सर्वज्ञोऽसि महर्षे त्वं कथयाशु कृपानिधे कं देवं शरणं यामि यो मे पुत्रं प्रदास्यति सूतोवाच इति व्यासेन पृष्टस्तु नारदो वेदविन्मुनिः उवाच परया प्रीत्या कृष्णं प्रतिमहामनाः नारदोवाच पाराशर्यमहाभाग यत्त्वं पृच्छसि मामिह तमेवार्थं पुरा पृष्टः पित्रा मे मधुसूदनः ध्यानस्थं च हरिं दृष्ट्वा पिता मे विस्मयं गतः पर्यपृच्छत देवेशं श्रीनाथं जगतः पतिम् कौस्तुभोद्भासितं दिव्यं शङ्खचक्रगदाधरं पीताम्बरं चतुर्बाहुं श्रीवत्साङ्गितवक्षसं कारणं सर्वलोकानां देवदेवं जगद्गुरुं वासुदेवं जगन्नाथं तप्यमानं महत्तपः ब्रह्मोवाच देवदेव जगन्नाथ भूतभव्यभवत्प्रभो तपश्चरसि कस्मात् त्वं किं ध्यायसि जनार्दना विस्मयोऽयं ममात्यर्थं त्वं सर्वजगदां प्रभुः ध्यानयुक्तोऽसि देवेश किञ्चिच्चित्रमतः परं त्वन्नाभिकमलाच्छादं कर्ताकमखिलस्य च त्वत्तः कोऽप्योऽधिकोऽस्त्यत्र तं देवं ब्रूहि मापदे जानाम्यहं जगन्नाथ त्वामादिः सर्वकारणं कर्ता पालयिता हर्ता
समर्थः सर्वकार्यकृते इच्छया ते महाराज सृजाम्यहमिमं जगदे अरः संहरते काले सोऽपि ते वचने तदा सूर्यो भ्रमति चाकाशे वायुर्वादि शुभाशुभाः अग्निस्तपसि पर्जन्यो वर्षिति शत्वदाज्ञया त्वं दुधायसि कं देवं संशयोऽयं महान् मम तत्त्वः परं न पश्यामि देवं वै भुवनत्रये कृपां कृत्वा वदस्वाद्य भक्तोऽस्मि तव सुव्रतां महदां नैव गोप्यं हि प्रायः किञ्चिदिति स्मृतिः तच्छ्रुत्वा वचनं तस्य हरिराह प्रजापतिं शृणुष्वैकामनां ब्रह्मन् त्वां ब्रवीमि मनोगतं यद्यपि त्वां शिवं मां च स्थितिसृष्ट्यन्धकारणं ते जानन्ति जनाः सर्वे सदेवासुरमानुषाः सृष्टा त्वं पालकश्चाहम् अरः संहारकारकः कृता शक्त्येति सन्दर्भ क्रियते वेदपारगैः जगत्संजनने शक्तिस्त्वयि तिष्ठति राजसी सात्विकी मयि रुद्रे च तामसी परिकीर्तिता तया विरहितस्त्वं न तत्कर्म करणे प्रभुः नाहं पालयितुं शक्तः संहर्तुं नापि शङ्करः तदधीना वयं सर्वे वर्तमा सततं विभो प्रत्यक्षे च परोक्षे च दृष्टान्तं शृणु सुव्रता शेषे स्वमिपि पर्यङ्गे परतन्त्रो न संशयः तदधीनः सदोत्तिष्ठे काले कालवशं गतः तपश्चरामि सततं तदधीनोऽस्म्यहं सदा कदाचित् सकलक्ष्म्या च विहरामि यथा सुखं कदाचिद्दानैव सार्धं सङ्ग्रामं प्रकरोम्यहं दारुणं देहमदनं सर्वलोकभयङ्करं प्रत्यक्षं तव धर्मज्ञं तस्मिन्मे कार्णवे पुरा पञ्चवर्षसहस्राणि बाहुयुद्धं मया कृतं तौ कर्णमलजौ दृष्ट्वौ दानवौ मदगर्वितौ देवदेव्यः प्रसादेन निगदौ मधुकैटभौ तदा त्वया न किं ज्ञातं कारणं तु परात्परं शक्तिरूपं महाभाग किं पृच्छसि पुनः पुनः इदिच्छः पुरुषो भूत्वा विचरामि महार्णवे कच्छपकोलसिंहश्च वामनश्च युगे युगे न कस्यापि प्रियो लोके तिर्यग्योनिषु सम्भवः नाभवं स्वेच्छया वामवराहादिषु योनिषु विहाय लक्ष्म्या सकसं विहारं कोयादिमत्स्यादिषु हीनयोनिषु शय्यां च मुक्त्वा गरुडासनस्थः करोमि युद्धं विपुलं स्वतन्त्रः पुरो पुरस्तेज शिरोमदीयं गदं धनुर्ध्यास्खलनात् क्वचापि त्वया तदा वाजि शिरो गृहीत्वा संयोजितं शिल्पिभरेण भूयः अयाननोऽहं परिकीर्तितश्च प्रत्यक्षमेतत्तव लोककर्तः विडम्बनेयं किल लोकमध्ये कथं भवेदात्मपरो यदि स्यात् तस्मान्नाहं स्वतन्त्रोऽस्मि शक्त्याधीनोऽस्मि सर्वदा तामेव शक्तिं सततं ध्यायामि च निरन्तरं नातः परतरं किञ्चित् जानामि कमलोद्भवा इत्युक्तं विष्णुना तेन पद्मयोनेस्तु सन्निधौ नारदुवाच तेन चाप्यहमुक्तोऽस्मि तदैव पुनिपुङ्गवा अस्मात् त्वमपि कल्याण पुरुषार्थाप्तिहेतवे असंशयं हृदं भोजे भज देवी पदाम्बुजं सर्वं दास्यति सा देवी यद्यदिष्टं भवेत्तव सूदोवाच नारदेनैव मुक्तस्तु व्यासः सत्यवतीसुतः देवी पादा जनिष्णाद तपसे प्रजयौ गिरौ देवी भागवते प्रथमस्कन्धे चतुर्थोऽध्यायः पञ्चमोऽध्यायः ऋषयवूजुः सुधास्मकं मनः कामं मग्नं संशयसाग्रमे इदोक्तं महदाश्चर्यं जगद्विस्मयकारकं यन्मूर्धा माधवस्यापि गतो देहात् पुनः परम् हयग्रीवस्ततो जातः सर्वकर्ता जनार्दनः वेदो विस्तौदियं नित्यं देवा सर्वे यदाश्रयाः
आदिदेवो जगन्नाथः सर्वकारणकारणः तस्याभिवदनं छिन्नं देवयोगात् कथं तदा तत्सर्वं कथया श्रुत्वं विस्तरेण महामदे शूदोवाच शृण्वन्तु मुनयः सर्वे सावधानाः समन्दतः चरितं देवदेवस्य विष्णोः परमतेजसः कदाचिद्दारुणं युद्धं कृत्वा देवः सनातनः दशवर्षसहस्राणि परिश्रान्तो जनार्दनः समे देशे शुभे स्थाने कृत्वा पद्मासनं विभुः अवलम्ब्य धनुःसज्जं कण्ठदेशे धरास्थितं दत्त्वा भारं धनुष्कोट्यां निद्रामापरमापदिः श्रान्तन्द्वा दैवयोगाच्च जातस्तत्रादिनिद्रितः तदा कालेन क्रियता देवाः सर्वे सवासवाः ब्रह्मेश संहिताः सर्वे यज्ञं कर्तुं समुद्यताः गदा सर्वे वैकुण्ठं द्रष्टुं देवं जनार्दनं देवकार्यार्थसिद्ध्यर्थं मघानामधिपं प्रभुम् अदृष्ट्वा तु तदा तत्र ज्ञानदृष्ट्या विलोक्यते यत्रास्ते भगवान् विष्णुं जग्मुस्तत्र तदा सुराः ददृशुस्ते तदेशानां योगनिद्रावशं गदं विजेतनं विभुं विष्णुं तत्रासां चक्रिरे सदा सुराः स्थिरेषु सर्वदेवेषु निद्रासुप्ते जगत्पदौ चिन्तामापुस्सुराः सर्वे ब्रह्मरुद्रपुरोगमाः तानुवाच ततश्शक्रः किं कर्तव्यं सुरोत्तमाः निद्राभङ्गः कथं कार्यं चिन्तयन्तु सुरोत्तमाः तामुवाच तदा शम्भुर्निद्राभङ्गे स्थितूषणं कार्यं चैव प्रकर्तव्यं यज्ञस्य सुरसत्तमाः उत्पादिता तदा वम्री ब्रह्मणा परमेष्टिना तया भाषयितुं तत्र धनुषोग्रं धरास्थितं भक्षितेऽग्रे तदा निम्नं गमिष्यति शरासनं तदा निद्राविमुक्तोऽसौ देवदेवो भविष्यति देवकार्यं तदा सर्वं भविष्यति न संशयः सवम्रीं सन्दिदेशाद देवदेवः सनातनः तमुवाच तदा वाम्रीं देवदेवस्य मापतेः निद्राभङ्गः कथं कार्यो देवस्य जगदां गुरोः निद्राभङ्गः कदाच्छेदौ दम्पत्यो प्रीतिवेदनं शिशुमातृविभेदश्च ब्रह्महत्या समं स्मृतम् तत्कथं देवदेवस्य करोमि सुगनाशनं किं बलं भक्षणाद्देव येन पापं करोम्यहं सर्वस्वार्थवशो लोकं कुरुदे पादकं किल अस्मादकं करिष्यामि स्वार्थमेव प्रभक्षणं ब्रह्मोवाच तव पाकं करिष्यामो मगमध्ये यथा शृणु तेन त्वं कुरु कार्यं नो विष्णुं बोधयमाचिरं होमकर्मणि पार्श्वे च अभिर्धानात् पदिष्यति तत्ते भागं विजानीहि कुरुकार्यं तरान्विदां तत्ते भागं विजानीहि कुरुकार्यं तरान्विदां सूदोवाच इत्युक्तो ब्रह्मणा वम्री धनुषोग्रं त्वरान्विदां चगादसंस्थितं भूमौ विमुक्ता या तदा भवते प्रत्यञ्जायं विमुक्तायां मुक्ता कोटिस्तदोत्तरा शब्दः समभवद्घोर तेन त्रस्ता सुरास्तदा ब्रह्माण्डं क्षुभिदं सर्वं वसुधा कम्बिदा तदा समुद्रा च समद्विघ्ना श्रेयसुश्च जलजन्दवः वपुर्वादास्तदा चोग्रा पर्वताश्च चकम्बिरे उल्कापादा महोत्पादा बभूवुर्दुःखशंसिनः दिशो घोरतराश्चास्वन् सुरोऽप्यस्तङ्गतो भवति चिन्तामापुस्सुरा सर्वे किं भविष्यति दुर्दिने एवं चिन्तयतां तेषां मूर्धा विष्णो सकुण्डलः गतः समकुटस्त्वापि देवदेवस्य तापसाः अन्धकारे तथा घोरे शान्ते ब्रह्महरौ तदा शिरोहीनं शरीरं तु ददृशा देविलक्षणं दृष्ट्वा कबन्धं विष्णोस्ते विस्मिता सुरसत्तमाः चिन्तासागरमग्नश्च रुरुधुः शोककर्षिताः
आनादकिं प्रभो जातमत्युद्भतममानुषं वैशसं सर्वदेवानां देवदेव सनातना मायेयं कस्य देवस्य यया तेऽद्यशिरो हृदं यच्चेद्यस्त्वमभ्योऽसि अप्रदाह्योऽसि सर्वदा एवं गदे त्वयि विभो मरिष्यन्ति च देवताः कीदृशस्त्वयि न स्नेहं स्वार्थे नैव रुदामहे नायं विघ्नः कृतो दैत्यं न यक्षैर्न च राक्षसैः देवैरेव कृतः कस्य दूषणं चरमापदे पराधीनासुरा सर्वे किं कोर्मः क्व प्रजामपा शरणं नैव देवेश सुराणां मूढचेतसाम् न चैषा सात्विकी माया राजसी न च तामसी या छिन्नं शिरस्तेद्य मायेशस्य जगद्गुरोः क्रन्दमानान् तदा दृष्ट्वा देवान् शिवपुरोगमान् बृहस्पति तदोवाच शमयन् वेदवित्तमः युदिदेन महाभागा क्रन्दिदेन तथा विगम् उपायाश्चात्र कर्तव्य सर्वदा बुद्धिगोचरः देवं पुरुषकारश्च देवेशसदृशामुभौ उपायश्च विधातव्यो दैवात् फलन्ति सर्वदाम् इन्द्रोवाच देवमेव परं मन्ये दिक्पौरुषमनर्थकं विष्णोरपि शिरश्चिन्नं सुराणां चैव पश्यतां ब्रह्मोवाच अवश्यमेव भोक्तव्यं कालेनापादितं च यद् शुभं व्याप्य शुभं वापि दैवं कोदिक्रमेण पुनः देहान् सुखदुःखानां भोक्ता नैवात्र संशयः यदा कालवशात् कृतं शिरो मे शम्भुना पुरा तदैव लिङ्गपादश्च महादेवस्य शापतः तदैवाद्य हरेर्मूर्धा पतितो लवणाम्बसी सहस्रभगसम्प्राप्तिर्दुःखं चैव शचीपतेः स्वर्गात् भ्रंशस्तदा वासः कमले मानसे सरे एदे दुःखस्य भोक्तारः केन दुःखं न भुज्यते संसारेऽस्मिन् महाभागास्तस्मात् शोकं त्यजन्तु वै चिन्तयन्तु महामायां विद्यादेवीं सनातनीं सा विद्यास्त्यति नः कार्यं निर्गुणा प्रकृतिः परा ब्रह्मविद्या जगद्धात्रीं सर्वेषां जननीं तदा या सर्वमिदं व्याप्तं त्रैलोक्यं सचराचरं सूतोवाच इत्युक्त्वा वै सुरा वेदा निगमानादिदेशः देहयुक्तान् स्थितानग्रे सूर्यकार्यार्थसिद्धये ब्रह्मोवाच स्तुवन्तु परमां देवीं ब्रह्मविद्यां सनातनीं गूढाङ्गीं च महामायां सर्वकार्यार्थसाधनीं तच्छ्रुत्वा वचनं तस्य वेदाः सर्वाङ्गसुन्दराः तुष्टुपुर्जानगम्यां तां महामायां जगस्थितां वेदावुचुः नमो देवी महामाये विश्वोत्पत्तिकरे शिवे निर्गुणे सर्वभूतेषि मातः शङ्करकामदे त्वं भूमिः सर्वभूतानां प्राणः प्राणपदां तदा दी श्रीकान्तिः क्षमा शान्तिः श्रद्धा मेधा धृतिस्मृतिः त्वमुद्गीतेऽर्थमात्रासि गायत्री व्याकृतिस्तदा जया च विजया दात्री लज्जा कीर्तिस्पृहा जया त्वां संस्तुतो मम भुवनत्रयसंविधान दक्षां दयारसयुधां जननीं जनानां विद्यां शिवां सकललोकहितां वरेण्यां वाग्बीजवासनिपुणां पवनाशकत्रीं ब्रह्माकरशौरसहस्रनेत्र वाग्वग्निसूर्या उपनाधिनादाः ते तत्कृता सन्ति ततो न मुख्याः माता यदस्त्वं चिरजङ्गमानां सकलभुवनमेतत्कर्तुकामो यदा त्वं सुदशि जननी देवान् विष्णुरुद्राजमुख्यान् विदिलयजननं तैकरायस्य रूपां न खलु तव कथञ्चित् देवि संसारलेशः न ते रूपं वेत्तुं सकलभुवनो कोऽपि निपुण्यो न नाम्नां सख्योद कथितुमयोग्योऽस्ति पुरुषः इदल्पं कीलालं कलियतुमाशक्तसतु नरः कथं पारावारकलन चतुरस्साधृतिमतिः न देवानां मध्ये भगवति तवानन्दविभवं
വിജ്ഞാനത്യേകോപി ത്വമിഹ ഭുവനേകാസി ജനനീ കഥം മിഥ്യാ വിശ്വം സകലമപി ചൈകസാ രചയസി പ്രമാണം ത്വേതസ്മിൻ നിഗമവചനം ദേവി വിഹിതം. നിരീഹൈവാസിത്വം നിഖിലജഗതാം കാരണമഹോ ചരിത്രം ദേ ചിത്രം ഭഗവതി മനോനോ വ്യതയതി കഥം കാരം വാച്യം സകലനിഗമഗോചരഗുണാം ഗുണപ്രഭാവസ്വം യസ്മാൻ സ്വയമപി ന ജാനാസി പരമം. ന കിം ജാനാസി ത്വം ജനനി മധുർവിമൗലിപതനം ശിവേ കിം വാ ജ്ഞാത്വാ വിവിദിഷസി ശക്തിം മധുജിതഃ ഹരേ കിം വാ മാതർദുരിതതദിദേശാ ബലവതി ഭവത്യാ പാദാബ്ജേ ഭജന നിപുണേ വാസ്തി ദുരിതം ഉപേക്ഷാഖാചേയം തവ സുരസമുഹേ ദിവിഷമാ ഹരേർമൂർധ്നോ നാശോ മദമിക മഹാശ്ചര്യജനകം മഹദ്ദുഃഖം മാതസ്ത്വമസി ജനനച്ഛേദകുശലാ ന ജാനീമോ മൗലേർവികടന വിളംബ കഥമഭൂത് ജ്ഞാത്വാ ദോഷം സകലസുരതാപാദിതം ദേവി ചിത്തേ കിം വാ വിഷ്ണാമരജനിതം ദുഷ്കൃതം പാതിതം തേ വിഷ്ണോർവാ കിം സമരജനിതം കോപവർഗോ ദിവേകാത് ചേതും മാതസ്തവ വിലസിതം നൈവ വിദ്മോത്ര ഭാവം കിം വാ ദൈത്യഃ സമരവിജിതൈർ തീർത്ഥദേശേ സുരമ്യേ ഘോരം ദത്വാ ഭഗവതി വരം ദബ്ധവദ്ഭിർഭവത്യാം അന്തർധാനം ഗമിതമധുനാ വിഷ്ണുശീർഷം ഭവാനി ദൃഷ്ടും കിം വാ വിഗതശിരസം വാസുദേവം വിനോദഃ സിന്ധോ പുത്ര്യാരോഷിതാ കിം ത്വമാദ്യേ കസ്മാദേനാം പ്രേക്ഷസേ നാദഹീനാം ക്ഷന്തവ്യസ്തേ സ്വാം സജ്ജാതാപരാധോ യുദ്ധാപ്യൈനം മോദിതാം താം പുരുഷ്വ. ട്യൂൺ கொஞ்சம் மாற்றலாம் இதில். சிந்தோ புத்ர்யாரோஷிதா கிம் त्वमाध्ये கஸ்மாதேனாம் பிரேக்ஷசே நாதஹீனாம் க்ஷந்தவ்யஸ்தே ஸ்வாம் ச ஜாதாபராதோ யுக்தாப்யைனம் மோதிதாம் தாம் புருஷ்வா. ஏதே சுராஸ்த்வாம் சததம் நமந்தி காரியேஷு முக்யா பிரதிதப்பிரபாவாः शोकार्णवात्तारय देवि देवान् उत्थाप्य देवं सकलाधिनादं मूर्धागतः क्वाम्बहरेर्निविद्मो नान्योस्तुपाय खलु जीवनेत्य यदा सुधा जीवनकर्मदक्षा तदा जगज्जीवित तदासि देवी सूदोवाजा एवं स्तुता तदा देवी गुणादीदा महेश्वरी प्रसन्ना परमा माया वेदै साङ्गैश्च सामगैः तानुवाच तदा वाणी चागाशस्था शरीरिणिजां देवान् प्रतिसुखैः शब्दैः जनानन्दकरी शुभां मा कुरुध्वं सुराश्चिन्तां स्वस्थास्तिष्ठन्तु चामराः सुदाहं निगमैः कामं सन्तुष्टास्मि न संशयः यः पुमान् मानुषे लोके स्तौत्येधां मामकीं स्तुतिं पठिष्यति सदा भक्त्या सर्वान् कामानवाप्नुयात् शृणोति वा स्तोत्रमिदं मदीयं भक्त्या त्रिकालं सततं नरो यः विमुक्तदुःखः स भवेत् सुखी च वेदोक्तमेदन्ननुवेदतुल्यं शृण्वन्तु कारणं चाद्य यद्गतं वदनं हरेः अकारणं कथं कार्यं संसारेऽत्र भविष्यति उददे स्थानयां विष्णुं संस्थितामन्दिके प्रियां यथा सवदनं वीक्ष्य तस्यास्तत्र मनोरमं तया ज्ञातं हरिर्नूनं कथं मां हसति प्रभुः विरूपं हरिणा दृष्टं मुखं मे केन हेतुना विना विकारणेनाद्य कथं हासस्य सम्भवः
सप्तिनीव कृतो तेन मन्येन्या वरवर्णिनीं ततः कोपयुधा जाता महालक्ष्मी तमो गुणा तामसी तु तदा शक्तिस्तस्या देहे समाविशदे केनचित् कालयोगेन देवकार्यार्थसिद्धये प्रविष्टा तामसी शक्तिस्तस्या देहेति दारुणा तामस्याभिष्टदेहा सा चुगोपातिशयं तदा शनगैः समुवाचेदमिदं वदतु ते शिरः स्त्रीस्वभावाच्च भावित्वात् कालयोगात् विनर्गतः अविचार्य तदा दत्तः शापं सुसुखानाशनः सपत्नी संभवं दुःखं वैधव्यादिगत्वद्युति विचिन्त्य मनसेत्युक्तं तामसी शक्तियो गदः अनृतं साहसं माया मूर्घत्वमदिलोपदाम् अशौचं निर्दयत्वं च स्त्रीणां दोषास्वभावजाः सकशीर्षं वासुदेवं तं कार्योम्यद्य यदा पुरा चिरोऽस्य शापयोगेन निमग्नं लवणाम्बुदौ अन्यच्च कारणं किञ्चित् वर्तते सुरसत्तमाः भवतां च महत्कार्यं भविष्यति न संशया पुरा दैत्यो महाबाहुर्हयग्रीवो दिविश्रुता तपश्चक्रे सरस्वत्यास्तीरे परमदारुणं जपन्नेकाक्षरं मन्त्रं मायाबीजात्मकं मम निराहारोजितात्मा च सर्वभोगविवर्जितः ध्यायन्मां तामसीं शक्तिं सर्वभूषणभूषितम् एवं वर्षसहस्रं च तपश्चक्रेति दारुणं तदाहं तामसं रूपं कृत्वा तत्र समागता दर्शने पुरदस्तस्य ध्यातं तत्तेन यादृशं सिंहोपरिस्थिता तत्र तमोवाचं दयान्विता वरं ब्रूहि महाभाग ददामि तव सुप्रदाम् इति श्रुत्वा वचो देव्या दानवः प्रेमपूरितः प्रदक्षिणं प्रमाणं च चकारत्वरितस्तदा दृष्ट्वा रूपं मदीयं स प्रेमोल्फुल्लविलोचनः हर्षाश्रुपूर्णनयनं तुष्टावचसमां तदा हयग्रीवोवाच नमो देव्यै महामाये सृष्टिस्थित्यन्धकारिणी भक्तानुग्रहचतुरे कामदे मोक्षदे शिवे धराम्बुदे पवन कपञ्चानां च कारणं त्वं गन्धरसरूपाणां कारणं स्पर्शशब्दयोः घ्राणं च रसना चक्षुस्त्वक्षोश्रोत्रम् इन्द्रियाणि च कर्मेन्द्रियाणि चान्यानि त्वत्तः सर्वं महेश्वरी श्रीदेव्युवाच किं ते भीष्मं परं ब्रूहि वाञ्छितं यद्धदामि तद् परितुष्टास्मि भक्त्या ते तपसा चाद्भुतेन च हयग्रीवोवाच यथा मे मरणं मादर् न भवेत् तत्तदा कुरु भवयेन्ममरो योगी तथा जेयस्सुरासुरीः देव्युवाच जातस्ति हि ध्रुवं मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृदुस्य च मर्यादा चेदृशी लोके भवेच्छ कथमन्यथा एवं त्वं निश्चयं कृत्वा मरणे राक्षसोत्तमां वरं वरेय चेष्टं ते विचार्य मनसा किल हयग्रीवाच मे मृत्युर्नान्यस्माज्जगदम्बिके इति मे वाञ्छितं कामं पूरयस्व मनोगतं श्रीदेव्युवाच गृहं गच्छ महाभाग कुरुराज्यं यदा सुखं हयग्रीवानृते मृत्युर्न ते नूनं भविष्यति इति दत्त्वा वरं तस्मा अन्तर्धानं गता तदा उदं परिमिगां प्राप्य सोऽपि स्वभवनं गतः सपीडयति दुष्टात्मा मुनीन् वेदां च सर्वतः न कोऽपि विद्यते तस्य हन्ताद्य भुवनत्रये तस्मात् शीर्षं हयस्यास्य समुद्धृत्य मनोहरं देहेऽत्र शिशिरो विष्णोस्त्वष्टा संयोजयिष्यति हयग्रीवोद भगवान् हनिष्यति तमासुरं पापिष्टं दानवं क्रूरं देवानां हितकाम्ययां सूतोवाच एवं सुरांस्तथा भाष्य शर्वाणि विररामः देवास्तदादिसन्तुष्टास्तमोचुर्
देवशिल्पिनम् देवावूचुः कुरु कार्यं सुराणं वै विष्णो शीर्षाभियोजनं दानवप्रवरं दैत्यम् अयग्रीवो हनिष्यति सूदोवाच इति श्रुत्वा वजस्तेषां त्वष्टा चादित्वरान्वितः वाजिशीर्षं च गर्ताशु खड्गेन सुरसन्निधौ विष्णो शरीरे तेनाशु योजितं वाजिमस्तकम् अयग्रीवो हरिर्जातो महामाया प्रसादतः यदा तेन कालेन दानवो मददर्पितः निगतस्तरसा संज्ञे देवानां रिपुरोजसा इदं शुभमाख्यानं शृण्वन्तु भुवि मानवाः सर्वदुःखविनिर्मुक्तास्ते भवन्ति न संशयः। महामाया चरित्रं च पवित्रं पावनाशनं पडदां शृण्वदां चैव सर्वसम्पत्तिकारकम्। श्रीदेवी भागवते प्रथमस्कन्धे 5मोऽध्यायः।